एणिकी ओडियारे मिलिबो मैट्रिक सर्टिफिकेट प्रकाश पाइबो मैट्रिक रिजल्ट अपराह्न 4टारे रिजल्ट पुस्तिका उन्मोचित हेबो। अपराह्न 5टारू 6टा भितर परीक्षार्थी माने सेमानक रिजल्ट जानि परिबे। रिजल्ट जानिबा लागि बोर्ड वेबसाइट रे परीक्षार्थी माने लॉगिन करि परिबे। सेपरि एसएमएस जरिया रे रिजल्ट उपलब्ध हेबो। चलित वर्ष प्रथम थर पई ओडियारे लिखित मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट दिया जिवो। जेहेतु एथर प्रश्न सरल थिला तेणु गत वर्ष तुलन में भल रिजल्ट हेबो बोली शिक्षाविद माने आशा प्रकट करिसेंति। जदिओ अपराह्न 4टारे रिजल्ट पुस्तिका उन्मोचित हेबो किंतु संध्या 5टारू 6टा भितर बोर्ड वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो रिजल्ट जानिबा लागि परीक्षार्थी माने बोर्ड वेबसाइट www.bscodisha.ac.in एवं www.bscodisha.nic.in रे लॉगिन करि परिबे। परवर्ती खबर आसंता 5 जाए कालबैशाखी कालबैशाखी तातीरू आश्वस्ति मिली किंतु लोकों चिंता बढ़ी। गत 24 घंटा भितर राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा पवन सहित कालबैशाखीर कराल चित्र सामना को आसी। अनेक स्थान में उड़ी जाइछि घरर छात, केउंटी मुहमाड़ी पड़ी गछ आउ केउंटी धराशायी विद्युत खुंट। बिनिकार कुआपथर माड़े घरर छात भांगी जाइछि। वर्षाठू अधिक पवन एभली पाग 5 तारिख जाए जारी रहिबो। 24 घंटा 23 जिला को कालबैशाखी अलर्ट जारी करा जाइछि। मुकाबला तत्पर होइछन्ति राज्य सरकार, लोकों को सचेतन करा जाइछि। कालबैशाखी समय लोकों सतर्क रहिबाकू अपील करिछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। रास्तार गाड़ी धरी बुलंतु नहीं। सेपरि मंत्री कहिछन्ति कालबैशाखी प्रभाव रे घर किंबा चाष प्रभावित होइतिले 24 घंटा भितर मिलिबो क्षतिपूरण। एनै जिलापाल मानकू विस्तृत रिपोर्ट विभाग को देबा पई निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर श्रम दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा बढ़िला श्रमिकों मजूरी। शुक्रवार अंतर्जातीय श्रम दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्यर विभिन्न श्रेणी श्रमिकों मजूरी वृद्धि करिसेंति। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार एणिकी राज्य अणकुशली श्रमिकों मजूरी वृद्धि होई 472 टंका होइछि। सेबळे कुशली श्रमिकों मजूरी 572 टंका एवं अति कुशली श्रमिकों मजूरी 662 टंका को वृद्धि होइछि। ए वर्धित मजूरी एप्रिल 1 रु पिछला भावे लागू होइछि। परवर्ती खबर ओडिशा श्रमिकों पई खुशी खबर मिलिबो 3 वर्षर बैचलर वोकेशनल डिग्री। श्रमिक दिवस अवसर में ओडिशा श्रमिकों पई खुशी खबर निर्माण अंचल में काम करुथिले मध्य पाइबे पाठ पढ़िबार सुजोग। केवल पाठ पढ़ा नुहे 3 वर्षर बैचलर वोकेशनल डिग्री मध्य पाई परिबे। एने सूचना दैछन्ति सीआईडीसी डायरेक्टर जनरल पीआर स्वरूप। परवर्ती खबर 3 मासरे 3 थर बढ़िला वाणिज्यिक गैस दर महंगा हेबो बाहर खाइबा। होटेल रेस्टोरेंट और जलखिया दुकान सबुठी बेड़ी उपरे पड़ी कोरोना माड़। मध्यप्राच्य संकट पर वाणिज्यिक गैस सिलिंडर पर्याप्त मिलुनथिबा बेले आज पुणी बढ़ी दर। कमर्शियल गैस सिलिंडर पिछा दर एकाथरे 993 टंका बढ़िबा परे व्यवसायिक कानमुंड झाई जाए। आगु आइटम कम कर सारिथिबा बेले एबे दर पुणी न बढ़ाइबा चारा नहीं। मार्च रे 144 टंका बढ़िथिला, एप्रिल रे प्राय 200 टंका बढ़िला, काली मे रे पुणी बढ़िला एकाथरे 993 टंका। 3 मासरे 3 थर बढ़िलाणी कमर्शियल गैस सिलिंडर दर। परवर्ती खबर परवर्ती पुलिस महानिर्देशक रेस रे 3 वरिष्ठ आईपीएस किए हेबे परवर्ती पुलिस महानिर्देशक। चर्चा सुधांशु षडंगी, सुशांत नाथ और आरपी कोचे। आसंता अगस्ट 16 तारिख में डीजीपी और आईबी खुरानिया कार्यकाल सरुथिबारु नुआ डीजीपी नहीं आरंभ होइछे चयन प्रक्रिया। वरिष्ठता दृष्टि 1990 रु 1993 बैच मध्य ओडिशा कैडर 5 जण आईपीएस अधिकारी रहिछन्ति। सेमाने हेले 1990 बैच सुधांशु षडंगी, 1992 बैच स्वप्ना तिवारी, 1993 बैच 3 जण सुशांत नाथ, विनोतोष मिश्र और आरपी कोचे। एमानक मध्यरु स्वप्ना तिवारी एबे केंद्रीय डेपुटेशन रे अछन्ति। से ओडिशा फेरिबार संभावना क्षीण। 1993 बैच विनोतोष मिश्र नवेम्बर 3 तारिख में अवसर नेबे। नियम दृष्टि डीजी अवसर समय ठारू परवर्ती डीजी अवसर तारीख मध्य अति कम 6 मास समय रहिबा कथा। एणु तांको नाम विचार को नियाजिबो नाही। नाम वरिष्ठता दृष्टि सुधांशु षडंगी ना आगरे रहिछि। तांको पछकु रहिछन्ति सुशांत नाथ और आरपी कोचे। सुधांशु षडंगी एवं अग्निशम विभाग, होमगार्ड और सिविल डिफेन्स डीजी दायित्व रहिछन्ति। पूर्वर सुधांशु षडंगी कटक भुवनेश्वर पुलिस कमिशनर भावे आईन श्रृंखला दायित्व सुचारू रूपे तुलाइबार अभिज्ञता मध्य रहिछि। तेणु तांकु अग्राधिकार दिया जाय पारे। परवर्ती खबर मोस्तफा खामेनी मृतना संपूर्ण सुस्थ ईरान देला स्पष्टीकरण। ईरान युद्ध पर यार सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनी स्वास्थ्यावस्था खराब थिबा नै विभिन्न मीडिया रे लगातार खबर प्रकाश पाइछि। विशेषकर पश्चिम मीडिया गुड़िक यह खबर को अधिक गुरुत्व सह छापुछन्ति, जहाकु नै ईरान सरकार पक्षरु प्रतिक्रिया आसीछि। यह सब एक प्रकार मिछ
ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୋସ୍ତଫା ଖାମେନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖାରେଖା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଖାମେନିଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେହି ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ସହମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲାଟି କ'ଣ? ଏହି ଆଇନଗତ ବିବାଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେହି ବୟାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ଦେଶରେ ଏବେକା ଲଢ଼େଇ ବିଜେପି, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଓ କିଛି ସଂଗଠନ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ। ଶୁକ୍ରବାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏମିତିରେ ଲଗାତାର ଏଭଳି ଭୂକମ୍ପ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:21ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସୂଚନା ଥାଉକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:40ରୁ 7:45 ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଡହଡହ ଖରାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି। ସେଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ 4 ତାରିଖରୁ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ 7ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିସି ମୁଖ୍ୟ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଟ୍ରାପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଝଟକା ପବନ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ 10 ତାରିଖଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଶରତ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୈନିକ 100 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଓ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣର 10% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଏହାର ଶୀତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦୈନିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 900 ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରପୋଜ। ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରୀମାନେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ସହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶେଷରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଆଇସିସିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। 21 ତାରିଖରୁ ଆଇସିସି ସମ୍ମୁଖରେ 18 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଏଚ୍ଓଡି ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉକ୍ତ କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର 2ୟ ବର୍ଷର 4ଥ ସେମିଷ୍ଟରର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ପୂର୍ବତନ ଏଡିଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଳରେ କ୍ଲାସରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇବା, ଘରକୁ ଡାକିବା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଡାକୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପିଜି ଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୁକ୍ତ 3 ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ବର୍ଷର ଇଶାଙ୍କ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। 9 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ରେ ପଲକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର କରି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିର ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଇଶାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ଲହରୀକୁ ମାତ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 29 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପଲକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ସନ୍ତରଣ କରି ପାର କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେଉଁ ଉଠିଲା ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ବିଭାଗ। ଏକାଥରକେ 58 କ୍ରସରକୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍। ନିୟମକୁ ଆଖିଠାର କରିଥିଲା, ଏବେ ନାମ ନେଲେ।
एकातरके जिलार 58 क्रसर को ठप करदेला जिला खनि विभाग। एने एबे टेंशन रे क्रसर मालिक। राज्य सरकार निर्देश अनुसार जिला खनि विभाग जिलार 58 क्रसर को पूर्व नोटिस कर समस्त कागजपत्र अपडेट करने को कहला, हेले शुणी नथिले क्रसर मालिक। एने समस्त को संपूर्ण बंद करने नोटिस। बलांगीर समुदाय 58टी क्रसर रही, विशेषकर टिटलागढ़, कंटाभांजी, सैंतला, पाटलागढ़ एवं बंगमुंडा, बेलपड़ा, बलांगीर और लोईसिंघा तहसिल अधीन अन्य तहसिल तुलन में अधिक क्रसर एवं क्वारी रही। सेथिमध्यर हाथगणती केतेक क्रसर अनुमति 2030 पर्यंत नहीं सारी बेले प्राय क्रसर अनुमति गत मार्च सरी साराणी। एने समस्त को नोटिस कर कार्यानुष्ठान नेबाकू गत 1 वर्ष तले सरकार निर्देश देथिले, हेले जिला खनि विभाग चुप रही चापी देथिला। नोटिस को और निर्देश को मध्य करथिले बेखातिर। एने उभय क्रसर मालिक और खनि अधिकारी उपर उठिछि संदेह। परवर्ती खबर, राति अधिया 15 पाकिस्तानी कर्मचारी को तड़ीदेला एतिहाद एयरवेज। पाकिस्तान को अपमान, बड़ झटका देला यूएई। यूएई रो एतिहाद एयरवेज आबुधाबी रे 15 जन पाकिस्तानी कर्मचारी को विदा कर देछि। बिना कौनसी नोटिस रे सेमानकु चाकरी रु काढी देथिबा सूचना मिलिछि। पाकिस्तानी कर्मचारी को कहा जायछि जे सेमाने यूएई छाड़ी चली जांतु। एतिहाद एपरि पदक्षेप से समय नहीं जितेबाला यूएई एवं पाकिस्तान संपर्क बिगड़बार लगी। यह पाक को यूएई सरकार $3 बिलियन लोन मध्य फेरस्त मागिछन्ति। परवर्ती खबर, वेदांत आलुमिनियम को 233 कोटी 11 लाख फाइन। बेआईन नदी जल व्यवहार नहीं वेदांत आलुमिनियम को मोटा अंकर फाइन करा जायछि। बुर्ला स्थित जलसेचन विभाग पक्षरु बेआईन भावे पानी उठाइबाकू नहीं कंपनी को 233 कोटी 11 लाख टंकार फाइन करा जायछि। ग्रीष्म ऋतु में कौन नदी शिल्पानुष्ठान गुड़िक जल न उठाइबाकू स्पष्ट निर्देश थिबा सत्वे वेदांत आलुमिनियम एही नियमर उल्लंघन करिथिबा अभियोग होइतिला। परवर्ती खबर, आज पश्चिमबंग में 15 बुथ हेब सानी मतदान। ए निर्देश मुताबक 2 मे अर्थात आज 15टी पोलिंग स्टेशन में पुणी थे भोटिंग हेब। ए 15टी बुथ रे 11टी बुथ 142 मगहरट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अच्छी। सेपटे आ 4टी पोलिंग बुथ 143 डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी। भोटिंग सकाल 7टारू संध्या 6टा समय निर्धारित होइछि। ए सबु बुथ गुड़िकर द्वितीय पर्यायर 29 अप्रैल रे भोट दिया जायतिला। निर्वाचन कमिशन मानव प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 58(2) अनुसार निर्वाचन को बातिल कर दैछन्ति। परवर्ती खबर, ग्रामांचलर विकास बिना समृद्ध ओडिशार परिकल्पना असंभव। मुख्यमंत्री राज्यर ग्रामांचल गमनागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लक्ष्य शुक्रवार ओडिशारे प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार 4th पर्यायर शुभारंभ होइछि। रायगढ़ आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्र कृषि तथा ग्राम्य उन्नयन मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपस्थित में यह महत्वपूर्ण प्रकल्पर शुभारंभ होइछि। पीएमजीएसवाई 4 रे ओडिशार 8टी जिला प्राय 1700 कोटी टंकार ऊर्ध्व व्ययबराद कराजिबो। एथिरे 898टी गाँवर 1702 किलोमीटर पक्का रास्ता निर्माण कराजिबो। यह व्यतीत मुख्यमंत्री रायगढ़ जिला अनेक नूतन सड़क प्रकल्प घोषणा करने सह एकाधिक पानीय जल और भित्तिभूमि प्रकल्पर उद्घाटन करछन्ति। एही पर्यायर कंधमाल, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़ और संबलपुर भली 8टी जिलार 898टी ग्राम को सबुदिनिया पक्का रास्ता जोगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर, सपत्नीक केदारनाथ दर्शन कले उद्योगपति गौतम अदानी। उद्योगपति गौतम अदानी शुक्रवार सपत्नीक केदारनाथ धाम पहुंची बाबा केदारଙ୍କ दर्शन କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦେଶ ଓ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଦାନୀ ପରିବାର କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିକେଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଓ ଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଦାନୀ ଘରୋଇ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କେଦାରନାଥ ଧାମ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ, ପ୍ରଶାସନ ସେ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିଲେ।